5 साल से भैया बंद कोठरी में थी। हम लाखों के सामने बोल सकते हैं, कोई साथ नहीं देता। ईश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ईश्वर के थैंक्स सबके भी प्रभु जीशु लगा नाम ते जय मसीह आशा करी अपनी खान सब ईश्वर लगा मरम ते ভাল আছে जेनाका মই इटु चैनल ते ईश्वर मरम प्रा अलग अलग क्रिश्चियन कन्टेन्ट्स कान लैकिने अपनी खान माजते ढालिबले पारि আছে एनाका ईश्वर प्रा मैके बिसी आशिष करिकिने नयाँ नयाँ भिडियोस खान मैके दि আছে इटु हि लैकिने और एक बार अपनी खान माजते आइकिने আছে इटु तो अलग पुराना भिडियो আছে होली भी अपनी खान इटु साबी होनी भी बिसी आशिष लगा एक भिडियो আছে इटु तो एंजल वी चंद्रा इटु ब्रदर प्राही जाइकिने एनाका इंटरव्यू लैकिने भिडियो रिकॉर्ड करा लगा আছে तो एक्चुअली तो जगह ते इटु तो यूपी उत्तर प्रदेश लगा प्रयागराज येशु दरबार कइकिने का जगह আছে ताते तो बिशप एकजन ईश्वर लगा सर्वेंट के नन क्रिश्चियन मानु खान प्रा कन्वर्जन लगा उपरते एकटा नहय दुईटा नहय हलि बि पाँचटा पाँचटा एफआईआर करिकिने तो ताइके तो झेलते लइ जाइसेको छ इटु कारणे इटु होमैते इटु ब्रदर ताते जाइकिने इंटरव्यू लइकिने हिन्दू मानु खान हइले बि क्रिश्चियन मानु खान हइले बि केनाका ताइ खान प्रभु यीशु के विश्वास करिसे तो भिडियो बेसी लम्बा थाकिसे इटु कारणे मै 2 पार्ट्स तो बनाइकिने आसे इटु फर्स्ट पार्ट आसे बेसी आशिष लगा टेस्टिमोनी आसे इटु अपनी खान साबी हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। हम आने लगे, हमारा सब दुख परेशानी दूर है। अच्छा, अच्छे तो यानी आपने बड़े कष्ट देखे, आपके बहुत हस्बैंड की भी भैया क्या कहते ये हैं, बताइए आग लगी कि थी? 2 बच्चे हमारे अपनी हत्या से मरे। ठीक, कैसे हत्या से? हाँ, अपने से पता नहीं कौन ऊपरी चक्कर से अच्छा, मरे। अच्छा। आदमी भी जल के मर गए। ओहो। अब माँ बेटी हम बची। अभी क्या महसूस होता है? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? अच्छी हो गई। प्रिया नाम अभी क्या महसूस होता है? प्रभु ने क्या अनुग्रह किया? पहले से काफी ठीक है। कैफे ठीक है? मेरी रानी बहुत अच्छी हो गई। यीशु मसीह की गवाही में 1,00,000 के सामने कह सकते हैं भैया, प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। गवाही है। तो ईश्वर के बेसी थैंक्स आशा करी अपनी खान सब तो भिडियो ভাল পৰা শুনিছে ভাল পৰা বুজিছে বেছি आशिष लगा टेस्टिमोनी खान आमी खान শুনিবলৈ পাৰিছে না এইটো সব পৰা पहिला এইটো মেম পৰা কোৱাটো তাই তো একদম মুৰা লাগা স্টেজে থাকিছে কৈছে তাই লাগা দুইটা বাচ্চা বি মৰি যাইছে তাইলা হাজবেন্ড তো নিজৰ কে হি জিন্দা জ্বলাই দিছে না তো কোনবা পৰা তাইকে প্ৰভু যীশু লগতে যাবি আপোনালা সব প্ৰবলেম তো ভাল হৈ যাব কোৱা পিছতে তাই প্ৰভু যীশুকে বিশ্বাস কৰা পিছতে তাইলা বাচ্চা লাগা শাদি বি হৈছে কৈছে আৰু ফ্যামিলি লা কন্ডিশন খান বি সব চেঞ্জ হৈছে কৈ কিনে তাই তো টেস্টিমोनी দিছে और नेक्स्ट डे कोआ तो ये मेम प्रा ताई लगा जीवन ते ताई अलमोस्ट ताई लगा जीवन ते तो ताई कपड़ा ना लगाई कि ही थाकिसे गइसे किले कइले ताइला भितरते तो इवल स्पिरिट शैतान थाकिसे गइसे ना ताते प्रा ताई पास्ता संडे निसिना तो प्रभु जीशु लगाउ सर दियाइसे चर्च ते और 7 संडे ते तो ताई पूरा भालो इखिने ताते प्रा ताइला बच्चा हनके बिताई चिनी बोले पारिसे गइसे ना और नेक्स्ट टेस्टिमोनी ते को निसिना ताइला बॉडी ते तो मेम लगा बॉडी ते तो पूरा खुजली थाकिसे गइसे पूरा छाला छाला उलाइकिने तो स्किन तो उलाइकिने थाकिसे गइसे ना अले ताते प्रा बि प्रभु जीशु प्रा ताइके हिल करिसे और तेकला नइकिने तो मेम प्रा तो कान्दी कान्दी किने ताइ प्रा को हातो ताइ लाखों हजारों लगा माजुते बि कबले पारिबो कि प्रभु जीशु तो जिंदा ईश्वर आसे ताइ लगा बच्चा तो इमान दुखते थाकिसे गइसे और शैतान प्रा इमान डिस्टर्ब करिन थाकिसे ना हले बि प्रभु जीशु लगते आपिसे तो सब इतो प्रॉब्लम खान हाटिके ने जाइसे ताइ खान के होदिसे अपनी खान के क्रिश्चियन होबले कुनबा प्रा पैसा दिसे एक आथम ते নহয় ताइ खान सीधा सीधी को आसे নহয় और मैं अपनी खान के कबले मन थाका तो मानु लगा जीवन ते किमान भी दुख थाके ना आमी खान भावना भी करिब ना पारे अपनी खान जिमान जन भी इतो भिडियो चाइ आसे अपनी खान पैसा आसे होला अपनी खान धनी থাকিব पारे कोनबा तो गरीब भी आसे होला हले भी अपनी जी भी आसे अपनी लाइफ ते एकटा भी प्रॉब्लम नाइ को आतो নহয় ना सब लगा लाइफ ते तो प्रॉब्लम आसे तो अपनी भावना करिबी हामी खान विश्वासी खान लगते तो लिविंग होप प्रभु जीशु आसे हामी खान दुख हइले भी हामी खान तकलीफ हइले भी हामी खान each and every situation दे प्रभु जीशु के ही प्रार्थना करे प्रभु जीशु लगते ही हामी खान आशा करे ना हले भी दुनिया लगा मानु खान तो ताइ खान तो होपी नै ताइ खान तो खाली एने आसे कोइ किने एने होपलेस होइ किने कितियाबा ताइ खान निजोर लगाइ ईश्वर खान के भी एकटा ब्लेम करे किने खर्च करे केनाका भी ईश्वर आसे कोइ किने हले हामी खान तो जानि किने आसे जी भी होय आसे सब ईश्वर लगा इच्छा ते होय किने आसे ना मानु खान लगा जीवन ते शांति नाइ मानु खान इमान दुख तकलीफ ते आसे ताइ खान केनाका भी तो दुख तकलीफ प्रा हाटिबो केनाका भी ताइ खान ला सिचुएशन खान तो चेंज होबो कोइ किन ताइ खान इमान दुख प्रा जीवन तो जियाय आसे ताइ खान इमान दुख ते आसे अपनी खान जानि किने आसे ना हामी खान तो बिसी ब्लेसेड आसे हामी खान तो इमान आराम प्रा बोइ किने आसे ले मानु खान ला जीवन ते इमान शांति भी नाइ ताइ खान खाबोले रोटी भी नाइ खाना भी नाइ लगाबोले कपड़ा भी नाइ ताइ खान ला जीवन ते इमान दुख आसे तो इतो टाइम ते कुनबा मानो प्रभु जीशु लगा कथा होने किने प्रभु जीशु के
বিশ্বাস কৰি কিনে তাই লগা লাইফতেতো তাই হোপ পাই আৰু তাইৰ পৰা তাই লগা লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি কিনে প্ৰভু যীশুৰ লগতে তাই বেৰা বুলি একটা ডিচিজন লৈ কিনে তাই লগা লাইফতে শান্তি আৰাম আৰু তাই লগা লাইফ চেঞ্জ হৈছে বুলি এইটোতে আমি খান খুশি হ'ব লাগে না আমি খান দুখ হ'ব লাগে হলিবি চাবি নন খ্ৰীষ্টান মানুহ খান উল্টাহি হৈ আছে पहिलातो ताइखान दुखते थाका तामदे तकलीफते थाका तामदे कुन भी नाचाই হলিবি যেতিয়া তাইখান প্ৰভু যীশুৰ লগতে আইখিনি শান্তি আৰাম হিলিং পাই যায় তো তাতে পৰা প্ৰব্লেম হৈ যায় না নৰম চেঞ্জ কৰিছে এইটো কৰিছে উটো কৰিছে কৈ কিনে না আপনি খান সববি এইটো ভিডিঅ' চাই কিনে জানিছে होला যদি তাইখান কিবা দুসৰা ৰিজন কাৰণে প্ৰভু যীশুকে বিশ্বাস কৰি কিনে থাকিছে কইলে তাখান গ্ৰিডিনেছ হইলে বি পইচা কাৰণে হইলে বি ফৰ এনি ৰিজন তাইখান যদি প্ৰভু যীশুকে বিশ্বাস কৰি কিনে থাকিছে কইলে আজি এনাকা মিডিয়াতে তাইখান ইমান কান্দি কান্দি চকু পানী ওলাই কিনে তো প্ৰভু যীশু লাগা টেষ্টিমনিটো দিবলৈ থাকা নাই না তো মই বিশ্বাস করি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এইটো টেষ্টিমনিৰ পৰা আপনি মনটো ছুইছে আৰু আপনি খান বেছি আশিস পাইছে কৈ কিনে তো এইটো ভিডিঅ' বেছি লম্বা থাকিছে হলিবি মই এইটো শৰ্ট পাৰ্টতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি এইটো ঢালি কিনে আছে মই সেকেন্ড পাৰ্ট বি আহা দিনতে ঢালিব তো আপনি খান এইটো চেনেল বিচাই থাকিবি আৰু আশিস পাইছে কইলে আপনি খান এইটো টেষ্টিমনি এইটো ভিডিঅ'টো মানুহ খান লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবি আপনি খান সব ঈশ্বৰ লগা মৰমতে থাকিবি আৰু আপনি খান সবকে বি মই ক'বলৈ মন আছে আপনি খান যেনেকা বি লাইফ জীয়াই আছে এইটোতো ঠিক নাই না যদি আপনি খান ডাৰ্কনেছতে আছে কইলে প্ৰভু যীশু পৰা আপনি খানকে মাতি কিনে আছে প্ৰভু যীশু আপনি খানকে মাতি আছে তাই পৰা তাই লগা লাইফটো ক্ৰুজ দেনে দিয়া নহয় না আপনি কাৰণে দি কিনে আছে তো কাৰণে আপনি খান মন খুলি কিনে প্ৰভু যীশুৰ লগতে আইবি আৰু নিজৰ লগা পাপটো তাই লগতে কনফেছ কৰি কিনে ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছাতেহি আপনি খান জীৱন জীয়াবি তাতে পৰা আপনি খান নয়া শান্তি তাতে পৰা আপনি খান নিউ ক্ৰিয়েশ্যন হ'বলৈ আছে তাতে পৰা আপনি খান নিউ হোপ পাবলৈ আছে এইটো মই গ্যাৰেণ্টি কৰিবলৈ পাৰে না দুনিয়া লগা কোনো চিজ বি মই আপনি খান গ্যাৰেণ্টি দিবলৈ নাপাৰে খালি প্ৰভু যীশুতে শান্তি আৰাম সালভেশন আছে কৈ কিনে মই এইটো গ্যাৰেণ্টি দিবলৈ পাৰে তো কাৰণে আপনি খান সব ঈশ্বৰ লগা মৰমতে থাকিবি একজন একজনকে মৰম কৰিবি আৰু আমি খানা চেনেল বি আপনি খান লাইক সাপোর্ট সাবস্ক্রাইব কৰিবি ঈশ্বৰ আপনি খান সবকে বি আশীষ কৰিবি সবকে বি জয় মসিহ